Brad si Sir, another nga pangutana na sad. Kining word nga Christian or Kristiyano, angayan ba nga ang Romano Katoliko muangkon ini? Okay, manindot nga pangutana, no? So, alang sa tanan ng mga Roman Catholic Church, ayaw isiyabta nga doon ay pagdaot sa inyo, ha? Ako lang gito bago ni pangutana, ha? Nga ngayon, ba kuno mo mangkon? Ang tubag, ang ngayon, unta. Ano na unta man? Kay, wa man gid mo mahimong angayan. Ang tanan manggod, angayan manggod, nga muangkong Kristiyano, kung makasunod lang gid ni Kristo. Sa tinuod lang, kung maghisgot ta, sa term Christian or Kristiyano, ang original nga Kristiyano, Hudiyo nga nituong Kristo. Mauna nga, Hudiyo, Sabado, si Kristo po, na taong Hudiyo, Sabado, unya iyang gihiusa ang Hintil o Hudiyo nga di na kay ang purpose pagpakatao ni Kristo do na may pipila. Una, ang pagtubo sa atong mga sala. Ikaduha, ang paghiusa sa Hudiyo o mga Hintil. Unya, kung tawgon kung siya mahiusa sa Hudiyo o Hintil, magpakita siya sa gugma o kinabuhi ni Kristo, tawgon siya Kristiyano. Kay ang word nga Christian is follow of Christ. Sa ato pa, kinini ang nagsunod kang Kristo, mga followers ni Kristo. So, Hudiyo, ang unang Kristiyano, matod pa sa Vulgata Latina, o ninyong tanawon ang pasiuna sa Mateo, si Mateo, usa ka Hudiyo, nga nahimong nagsunod kang Kristo o gitawag siya Kristiyano, Hudiyo man nga Kristiyano. Di man kay Romanong Kristiyano. Ikaduha, ang nakaway angay sa Katoliko, Romano, nga muangkon, tungod kay sila Domingista, samtang ang ilang gibasen sa pagka-Kristiyano nga si Kristo, Sabadista man. So, may katungod muangkon yun, o muhaom kaayo, ang ngayang muangkon, ang Sabadista. May tinuod nga Kristiyano, dili ang Romano. Nga naman, tungod kay ang prinsipyo ni Kristo, na diha, niya ang Hudiyo po, nga unang Kristiyano, Sabadista, nagsunod kang Kristo. O siya si Kristo, Hudiyo nga gisunod. Si Kristo nga gisunod, Hudiyo. So, wala na nga, wagi angay, ang Roman Catholic kamo angkong Kristiyano, maangayan lang ang Roman Catholic kamo angkong Kristiyano kung magsabadista sila. Ngano man kay si Kristo Kristiyano, pero saon man kay gilisan man nila si Kristo, napo sila Kristo nga Domingista ang ilang papa. So magpili na lang mo. Asa mo ang Kristiyano nga nagsunod sa Santo Papa nga gilis-ilis sa Katoliko kay Kristo, o Kristiyano nga original nga nagsunod kang Kristo nga Hudiyo nga mao'y nagluwas nato nga maong original nga Kristo. Daghang salamat. Lupig sila! Lupig sila!